रोचगे ची चीजाचे पृषित्ते याके रोचगे आई रोचगे ची चीजाचे पृषे रोचगे बाज चीजाचे मन अजीजां पृषित्ते याके आपाचे वरगाचे रोचगे पृषे याके उति लोगी गुमा वप्तवाबी बिका रोचगे पृषे याके हमशे उति शहवता उति दस्त गुमा वद दर कंते इसचाचे हम रोचगे पृषे याके जोर होल्टी कंते एहूं रोचगा प्रोशी जोर होल्टी कनागा होल्टी वद दरत रोचग इंशाअल्लाह न प्रोशी और बाज़ उलमा फतवाएं हम यक्के अगर हिजामा बिका बिल हिजामा बयान इंशाअल्लाह मा काने अचुकलाते उलमा फरमाता शेख सुलेमान रहीलिया यक्के रमज़ान रोचा कहते उसी मा रोचा बितगाओ मा हिजामा कोता तो ये उसे ते रोचा कोटा न प्रोचता अगर यक्के उसी के मा रोचग मा रोचगा وما حجامة كان روتشي حال تتوريسيا رسول صلى الله عليه وسلم حديثه وشيء كأفطر الحاجم والمحجوم هر يكي واسط حجامة كان نقبي وهر يكي حجامة كان يروچك پرشتا وده بهتر همشي که رمضان روچا ما شب واحدة روچي حالتا ما بي ما حجامة بکنه دیگه محواری هون بیته یا جنین हमें चिल्लिगी रंद हमें होन कहते हमें होन बेते ए रोचगा प्रोशी और यक्की उती दिला हच्चे नीयते बिका आज़मी नीयते मजबूती नीयते ते खलास मन दब पचा नीयत गोमा हम प्रोशी बड़े मर्दम बिसम बाली थी क्या वसवास तहा ये चीज़ा मा बिते ये सज्जे चीज़ चे मस्तरे बिजा वजह हमशे मस्तर चीज़ हमशे के मर्दमा दब पच कंते जिमाई यक्की वक्त वाबी बिका उती लोगी गोमा आ मस्तरे मुफत्तरे मस्तरे वजह यक्की दब पच बिका परचा मस्तरे वजह चमिका ये सारा कफ़ारा मुगल्लज़ा अस्ते बलाही कफ़ारा ये चीज़ सरास्ते हैं उसे हम इंशाअल्लाह बयान करें हर यक्या ये चीज़ कोता ओ आज़ा कि ये चीज़ रोचगा मन का प्रोशंते ओ आ जोर ये चीज़ां का ओ आ याद भी बिज़ां बिहाल नहीं गुड़ा ये रोचग प्रोशिते